नमस्कार, तनुज अडवलपालकर। आज हांव तुमच्या म्हऱ्यान आयला। हाज्या पयलीं काही वर्सां पयलीं भारतीय जनता पार्टी जेन्ना सरकार नाशिल्ली, जेन्ना सरकारान नाशिल्ले आनी तांचे जेन्ना सरकार नाशिल्ले तेन्ना भारतीय जनता पार्टीच्यो काही महिला रस्त्यार आयली। कोणी सिलिंडर तकलेर मारलो जाल्यार कोणी पाटे तकलेर मारले आनी कोणी तर कार्ड ढुकल्ले, म्हणजे कसले ते कितें म्हणटा का ते तुगेले ब्लॉक कार्ड ढुकल्ली आनी दाखोवपाचो प्रयत्न केलो की देशान मोठ्या प्रमाणात फ्युलाचे प्रायसेस हायक्ड अप जाल्या, वाडल्या आनी आपलो तांच्यांनी विरोध प्रदर्शन केले आनी निदर्शनां करून दाखयलें तांच्यांनी की आमी प्रायसाक विरोध करता। गोंयांतूय then chief minister, then opposition leader बाब मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी रस्त्यार बसून कडधान्य आनी भाजी आनी कांदे टमाटा अशी लोकांक सवाय भितर दिली आनी दाखोवपाचो प्रयत्न कितें केलो खबर आसा की तुमी काँग्रेसवाले सरकारान आसून सुद्धा लोकांक सवाय कडधान्य दिवंक शकना। आम्ही सरकारान नासताना तुमकां सवाय भितर कडधान्य आनी भाजी दिवंक शकता। तेन्नाचे काँग्रेस सरकार फेल जाले। आज भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा, आता तुमकां कित्याक सवाय दिवंक शकना तुमी? whereas in case fuel prices should have been lesser than what it is today। म्हाका आज उगडास आयली की पयलीं आमी ल्हानपणान एक फुगडी आयकताले, कितली म्हारगाय गे सायबिणी। आज तीच फुगडी म्हाका दिसता सगळ्या बायलांनी रस्त्यार येवन घालची पडटली आनी सरकाराक दाखोवन दिवचें पडटलें। आज हांव तुमच्या म्हऱ्यान मुद्दम डिजिट्स घेवन आयल्या जेणे करून सरकाराचो मनमानी कारभार कशा पद्दतीन मोदी सरकार चल्ला आनी मोदी सरकार कशा पद्दतीन आमकां आयज तडफडून मारपाक उठला हें दाखोवपाची गरज आसा। आमी गरीब लोक हँड टू माउथ सिच्युएशन आमचें कितें करपाचें थारायलां? तुवें धनाढ्याक धनाढ्य दवरलो, बलाढ्याक बलाढ्य केलो आनी गरीबाक सामको गरीबूच दवरलो। तांकां गरीबांक मारपाचो प्लान आसा काय? ताज्या खातीर सरकारान कशा पद्दतीन हे सगळें कॅल्क्युलेशन केला आनी तांची मनमानी कॅल्क्युलेशन कशें आसा आनी कशा पद्दतीन रेट्स वाडयल्या ते म्हळ्यार कॅल्क्युलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ब्रेंट क्रूड ऑयल जी आसा पळय, ब्रेंट क्रूड म्हळ्यार इट इज अ स्टँडर्ड बेंचमार्क तांच्यांनी केल्लो ब्रेंट। तागेलो प्रायस आसा 61.25 प्रति बॅरल क्रूड ऑयलाचो प्रायस आनी तोय बीन हो 61.25 आसा पळय तो 2.50% लेस आसा। आता हाजो हो क्रूड तुगेलो ब्रेंट क्रूडाचो प्रायस। तशेंच देर इज वन मोर एजन्सी कॉल्ड वेस्ट टेक्सास इंटरमिडिएट, WTI म्हणटा, फ्युलान डील करता तांकां खबर आसतलें। तागेलो प्रायस 57.97 प्रति बैरल US dollar price, which is also 2.70% lesser than what it is। आता हे लेस कित्याक जालें हाजे रिजनूय सांगता, म्हणजे 2%, 2.5%, 2.5% कित्याक देंवल्या तें हांव तुमकां सांगता। रिजन इज एज सिंपल एज दॅट। चायनाचे आनी अमेरिके मदीं जें फ्रिक्शन तयार जालां आनी तें फ्रिक्शनान एस्केलेशन घेतला पळय ताज्यामुळे काही ट्रेडाचो विषय आयलो आनी परचेज कमी जाले आनी प्रायसेस हॅव कम डावन। नाव कमिंग टू द पॉइंट, डॉलर रेट जी आसा पळय आज 9 एप्रिल 2025 आज सांगता ती 83.50 रुपीज प्रति डॉलर
एक्सचेंज रेट जर $1 जर हांव जर एक्सचेंज करपाक गेलो न्हय, म्हजे कडेन $1 आसा, तो हांवें वचून जर एक्सचेंज करपाचो गेलो जाल्यार म्हाका 83.50 पैसा मेळटले, म्हाका 83 रुपीज 50 पैसा मेळटले. क्रूड ऑयलीचो प्राइस $61.25 हांवें सांगलो तुमकां. सो 1 barrel ऑफ क्रूड ऑयल म्हळ्यार कितले खबर आसा तुमकां? तागेलो प्राइस कितलो खबर आसा? इट कम्स टू 5111.88 हो प्राइस. आता हो प्राइस कसो तुका सांगता? 1 barrel म्हळ्यार कितले ते पयलीं लक्षांत घे. 1 barrel म्हळ्यार 159 लिटर्स. आनी कॅल्क्युलेशन करीत न्हय जाल्यार 5111.88 हे लक्षात दवर. आता हांवेंच बरोवन काडला पण विसरून जायना म्हणून मुद्दम क्रूड ऑयलीचो प्राइस जो आसा पळय पर लिटर कसो पडलो आता? 32 रुपीज 15 पैसा आमचे इंडियन कॅल्क्युलेशन. रिफायनिंग कॉस्ट जो आसा पळय तो 5 ते 7 रुपया पर लिटर. रिफायनिंग क्रूड ऑयल जी रिफायन करता पळय, जामनगर करता आता गुजराताक, पयलीं बदलून करता म्हळ्यार आमगेलें आसा इंडियेचें, ते कॉस्ट कितलो येता? 5 ते 7 रुपया येता. ऑयल मार्केटिंग कंपनी आसा लायक BPL आनी कोण जी ऑयल आसा पळय हे सगळ्यो तांगेले चार्जीस ते 2 ते 3 रुपया म्हणून ते दवरतात. बरी गजाल आसा, हातूंत आमकां कांय प्रॉब्लेम. सरकारान सेंट्रल एक्सायज ड्युटी फ्युलाचेर लायल्या. आता ही कितली? आनी ही फिक्स्ड आसता. ही 19 रुपया 90 पैसे म्हळ्यार ऑलमोस्ट 20 रुपया सेंट्रल एक्सायज ड्युटी. 20 रुपया कितले? 20 रुपया. आनी तातूंत ते फ्यूल थंयच्यान सेंट्रल एक्सायज ड्युटी लायल्या नंतर स्टेटीन जेन्ना विकतलो जाल्यार स्टेटूय आपलो वॅट लायता. तो म्हळ्यार कितलो? 15 ते 16 रुपया. म्हणजे हांव 15 ते 16 इतलेच खातीर म्हणटा कारण वेस्ट बेंगॉलाक वेगळें आसूं शकता, मुंबय वेगळें आसूं शकता, दिल्ली वेगळें आसूं शकता. म्हणून टेंटेटिव्ह 15 ते 16 आमी ते 16 रुपया धरया. सो 16 रुपया पड. आनी डीलर जे आतां पेट्रोल पंपवाले जे आसा ते जेन्ना सेल करता पळय तांकां 3 रुपया 80 पैसे ते 4 रुपया पर लिटर ते दिता. ऑब्वियस तांचो स्टाफ आसा त्या पद्दतीन बाबडे हँडल करता, इतले इन्वेस्टमेंट करता, 4 पैसे मेळपाक जाय. हातूंत म्हाका प्रॉब्लेम. सो अशें जर हे कॅल्क्युलेशन करीत जाल्यार 79.55 15 ते 16 रुपया म्हणून धरले जाल्यार तागेले कॅल्क्युलेशन जाता 34 रुपीज जाता. 34 रुपया तुम्ही आमगेले टॅक्स घेता. आता सरकारान हे जर टॅक्स जर काढले न्ही, हांव तुमकां खरेंच सांगता, तरी पूण तुमी हे मायनस करा 79.55 34 रुपीज काढा, आमकां फ्यूल कितल्या रुपयान मेळूंक शकता ते अंदाज करा. पण हे सगळे विषय जर बाजूक दवरले न्ही जाल्यार जो कॉस्ट येता 32.15 रुपीज पर लिटर फक्त क्रूड ऑयल रिफायन करपाक, म्हणजे क्रूड ऑयल प्राइस पर लिटर क्रूड ऑयलीचो जो प्राइस आसा पळय ते जेन्ना रिफायनिंग करता तेन्ना तागेलो प्राइस जो आसा पळय तो रिफायनिंग कॉस्ट 5 ते 7 रुपया कॉस्ट येता. पण एक लक्षात दवरा, हे 32 रुपीज 15 पैसा जो आमी कॉस्ट म्हटला पर लिटर क्रूड ऑयल आमकां पडटा आनी रिफायनिंग केल्यानंतर 5 ते 7 रुपया पडटा पळय, अजून कमी जावं शकता आनी फ्यूल प्रायसीस कमी जावं शकता. कशा पद्दतीन आमी क्रूड ऑयल जेन्ना रिफायन केल्यानंतर तातूंतल्यान फक्त पेट्रोल, डिझल आनी केरोसीन मेळटा अशातलो भाग ना. तातूंतल्यान आमकां कुकिंग गॅस मेळटा,
गॅसीस लायक इथेन, मिथेन, ब्युटेन, प्रोपेन, हायपेन अश्यो कितल्यो तरी गॅसी मेळटा. ताज्या नंतर आमकां टार मेळटा, ग्रीज मेळटा, ऑयल मेळटा, वॅक्स मेळटा. देन वी गेट पॉलिमर्स लायक हाय डेन्सिटी पॉलिइथिलीन, लो डेन्सिटी पॉलिइथिलीन, मागीर बेकलाइट आनी कितें कितें अशे खूब प्रोडक्ट्स मेळटा. ह्या प्रोडक्ट्सांच्या संदर्भात सरकार कांयच उलयना आनी फक्त टॅक्स लायता खंय फ्युलाचेर लायता. कितें आसा न्हय, फ्युल कमोडिटी अशा पद्दतीन आसा, ताजो जर प्रायस जर देंवलो जाल्यार देशांत मोठ्या प्रमाणात प्रायसीस सगळ्या कमोडिटींचेर देंवतले. त्यामुळे कडधान्यांचे, अन्नधान्यांचे सगळे प्रायसीस मागीर तुगेले फ्यूल प्रायसीस सकयल देंवल्या नंतर जे आतां भाजी तरकारी जे ट्रान्सपोर्ट करता, जे ट्रान्सपोर्ट बिजनस आसा ते आपले प्रायसीस सकयल देंवतले. जे म्हारगाय वाडल्या पळय ती म्हारगाय कमी जातली. हे म्हाका दिसता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक आज पर्यंत कोणी सांगना काय हो आपले ट्रॅव्हलाचे सगळे कॉस्ट आसा तो ह्या फ्युलाचेर काडटा काय, हे आज आमकां विचार करपाची गरज आसा. हांवें हे सगळे कॅल्क्युलेट केले नंतर लास्ट टायम हांवें म्हणिल्लें कळ्ळें न्ही, 32 रुपीज 15 पैसा पर लिटर खऱ्या अर्थान फ्यूल आमकां मेळपाक जाय. 32 रुपीज 15 पैसा पर लिटर आमकां फ्यूल मेळपाक जाय आनी हो आमचो अधिकार. सरकार आज मनमानी कारभार करीत आसा. टॅक्सीस इतले लावन आमकां जाम करीत आसा आनी आमकां ऑलरेडी तर जाम करून आमूय काडिल्लो आसा. ह्या सरकाराक जाम करपाचें काम ह्या देशांतल्या जनतेचें. विचार करा तुमकां कशा पद्दतीन टॅक्स तुमचेर लागून ह्या फ्युलाचेर टॅक्स लावन कशा पद्दतीन गरिबांक गरीब दवरले आनी तांकां प्रवृत्त केले की हांव त्याच प्रायसाक तुमकां विकती घेवची पडटली. नरेंद्र मोदीन आज कशा पद्दतीन देशाक त्रासान उडयल्लो आसा. गोंयकारांनो, तुमच्या सायडीच्यान तुमी जागे जायात. क्रांती खऱ्या अर्थान देशांत घडयतलो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं धाकटो प्रदेश जो आसा गोवा आनी सुंदर प्रदेश जो आसा तो गोवा. कारण हिंदूत म्हटल्या नंतर हिंदूत कमी प्रायसाक मेळचे ना आनी मुसलमानांक चड प्रायसाक मेळचे ना. हे सगळ्यांक एकाच ताटान आमकां टॅक्सीस भरचे पडटले फ्युलाचे. हे सगळ्या हिंदूंनी आनी हिंदूच्या नांवान सरकारान येवन आज हिंदूचेरूच दडपण हाडपाचें हें सरकार तुमचे कडेन मागता. फ्यूल टॅक्सीस कमी जावपाची गरज आसा. फ्यूल प्रायसीस कमी जावपाची गरज आसा. ताज्या खातीर एक बरें सरकार निवडून हाडपाची गरज आसा जे खऱ्या अर्थान त्या आपल्या जनतेचे आयकतले. धन्यवाद. Please like, share, subscribe to Alert Goans.